يا
صلوا على النبي محمد. Fasal wahina sama walau ketasawuf. Wahina walau ketasawuf. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدء أمه برز رابيا ضربه من السماء مؤميا بذلك الربي لأن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محدودا مكفولا مخطوء السرة صلى الله عليه. تولت ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلها فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قشور الروم. قالت ثم ألبسته وألجأته فلم أنسب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات صلى الله عليه بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته البطون الأمراض صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى المكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. والسهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزري إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه. وله سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشرته به تأثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية
سيد الوجود صلى الله عليه في وصف الحبيب وشانه وله المنى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عناده صلى الله عليه وقد بسط القلم في تكوين ما أفاده العلم من وقوع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu an. Qultu wa laysa al-muradu bil wali hauna man lahu malun katsirun. Bal al-muradu hauna huwa al-wali 'anil mas'alati bi kasbin aw bi syai'in yakfihi bi waqtihi wa in qalla. Fa in itararta ila mas'alati fas'al wa la tulhif wa la tulih. Wal yakun qalbuka muta'alliqan billahi wa sa'ilan minhu wa idza u'tita ma yakfihi fil hali al hadiri fa amsik anil mas'alati washkur man ahsana ilaika wa'dir man lam yu'tika syai'an fa innahu la rizqa laka indahu walau kana lam yaqdir ala hafsihi anka wala tas'al al insana wa huwa bainan nasi ala qasdin ayyutiyaka hayaan minhum fa in fa'alta dzalika wa a'taka minal haya'i walau sa'altahu wa huwa wahdahu lam yu'tika syai'an faqad qala al-imam Ghazali rahimahullahu ma yu'khadhu bil haya'i ala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ma yu'khadhu bil haya'i ala hadzal wajhi la yahillu lil akhidhi fil batini wa in halla lahu fi dhahirihi intaha bima'nahu. Qultu Habib Abdullah berkata walaysa tidak ada apa al-muradu yang dimaksud bil wali dengan orang kaya. Lahuna di sini hitungan orang lahu yang baginya malun ada harta kathirun yang banyak. Bal akan tetapi al-muradu yang dimaksud lahuna di sini itu huwa adapun al-muradu itu al-ghaniyu tidak butuh hanil masalati dari masalah dikasbin sebab bekerja obisyain atau dengan sesuatu yakfihi yang mencukupi abasya terhadap nyaman di waktu di dalam waktu nyaman wa in qalla walaupun sedikit Fa'in itarorta maka jika kamu terdesak ilal mas'alati untuk meminta Fas'al maka mintalah wala tuhif dan janganlah kamu mendesak Wala tuhif dan janganlah kamu menampakkan Waliyakun dan jadilah apa qalbuka hatimu itu muta'alliqan tergantung billahi dengan Allah Masailan dan meminta minhu darinya Allah
Wa idza u'tita, dan jika kamu diberi ma terhadap apa-apa yakfika yang mencukupi apa-apa terhadapmu fil hali di keadaan al-hadiri yang ada. Fa'amsik, maka tahanlah anil mas'alati dari masalah, dari meminta. Waskur, dan bersyukurlah man terhadap orang asana yang berbuat baik ilaika kepadamu. Wa'dir, dan biarkanlah man terhadap orang lam yu'tika yang tidak memberikan siapa man terhadapmu syai'an terhadap sesuatu. Fa'innahu, maka sesungguhnya man itulah rizqa, tidak ada rizki laka bagimu indahu di sisinya man. Walau karena seandainya ada siapa man itulah yakdir, tidak mampu alahat sihi atas menahan rizki. Anda darimu, wala tas'al, dan janganlah kamu meminta al-insana terhadap manusia, wahwa adapun insan itu bainan nasi di antara manusia, ala qasdin atas tujuan ayuk tiaka untuk memberi siapa insan terhadapmu, hayaan karena malu minum dari nas. Fa'in fa'alta, maka jika kamu berbuat dalika terhadap hal itu, wa atoka, dan memberi siapa insan terhadapmu minal hayai karena malu. Walau saat tahu, seandainya kamu minta terhadap insan, wahwa adapun insan wahdahu dalam keadaan sendiri, itulah jika tidak memberi siapa insan terhadapmu syai'an terhadap sesuatu. Fakat kola, maka sungguh berkata siapa al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu, ma apa-apa yukhadu yang diambil bil hayai sebab malu, ala hadal wajhi atas ini cara, la yahilu yang tidak halal apa-ma li akhidi bagi orang yang mengambil, fil badini di dalam batin, wa in halal, dan jika halal apa-ma fi dohiri di dalam dohir, intaha selesai dimaknaha dengan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'amma idza ubita sam'an min dunya tinggal masalahnya Ibarat nafsi fahadhu wala tarudahu usul ila unta muhtajan ilahi walaka al-tarudahu ida alinta al-fizati sarahan bukidika wabika fa'amma ila rajata ya asli jahi wa bisari syauti wa ayyukola inna fulanan layakbal dunia. Fakat wakakta bil kharji fahdar min dalika wala takbar al-harama walama bihi subhatun wahiratun wa in ja'aka biduni masalatin fa'alam hadhihi jumlata wasudan wa billahi taufiqu wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wa amma idza utita, dan ataupun sudah kamu diberi syai'an terhadap sesuatu dari dunia dan dunia, memberi masyarakat dengan tanpa meminta, wala sesuatu nafsin, dan ada sesuatu nafsin dan tidak memulakan diri. Wahudhu, maka ambillah terhadap syak, wala baru jauh, dan kamu jangan menolak terhadap syak khususan secara khusus. Tidak kunta ketika kamu itu muhtajan butuh lahi kepada syak. Walaka, dan bagimu antarut tahu kamu pernah menolak dan terhadap syak. Tidak adilnya ketika kamu mengetahui inafil wakti sesungguhnya tidak menolak serahan atau kebaikan diminta untuk agamamu atau juga atau batinmu. Ta'amma idza radaka, maka ataupun ketika kamu menolak di ajli jahi dengan setiap kedudukan dan bisa disanti dan tersebar di kenalan, wa ayyukola, dan dikatakan inna fulanan sesungguhnya fulan layak bal tidak menerima siapa fulan haraman terhadap perkara haram dunia terhadap dunia. Takut dan kamu benar-benar jatuh dan haji di dalam dosa
Fasdar, maka berhati-hatilah Bidalika dari hal tersebut. Wala takwa dan kamu jangan menerima al-haramah terhadap perkara haram. Wala dan jangan kamu menerima sesuatu fihi di dalamnya subhatan perkara subhat dihiratan yang mata. Wa'in syarika dan jika datang kepadamu bidul masyarakat dengan meminta fa'lam maka ketahuilah hadil jemata terhadap ini kesimpulan Maksudnya yang menentukan adanya kafiku dan tidak menolong bahwa adapun Allah itu hasbuna dia yang menunjukkan terhadap kami wa lima wakilu dan seterusnya zat dan belas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah tadi dibahas sedikit tentang masalah meminta ya. Jadi kalau sesuatu itu diambil karena sebab yang memberi itu malu, maka itu hukumnya tidak halal. Walaupun secara zahir seperti halal, tapi hakikatnya adalah haram. Artinya gini, ini orang ini kalau saya minta di hadapan banyak orang ini mau menolak permintaan saya, dia malu. Saya manfaatkan momen di saat banyak orang untuk menolak permohonan saya. Sini, aku perlu duit. Padahal kalau seandainya dia sendiri, dia akan, nggak bisa, seperti itu mungkin. Maka memanfaatkan momen tersebut itu nggak boleh. Artinya kalau ada orang mau memberi kepada kamu, unsur memberinya karena dia malu ya. Kalau dia nggak memberi, dia malu. Maka sebenarnya kamu nggak boleh mengambil itu. Imam Ghazali sudah menerangkan mayukhadil haya ala hadzal wajh la yakhilul ahid fil batin. Kalau ngambil sesuatu itu dengan cara yang memberi itu malu, munculnya karena malu, maka itu enggak halal secara batin, walaupun secara zahir seperti halal. Baik. Kondis simpel gitu aja. Yang jelas kita akan bahas tentang Nabi Muhammad SAW. Ini karena momennya adalah momen maulid, supaya benar-benar muncul cinta yang kuat dan besar kepada Kanjeng Nabi. Kita tahu ya, Nabi itu dari bangsa Arab. Ya, Nabi itu dari bangsa Arab, keturunan daripada Nabiullah Ibrahim melalui jalur dari Nabi Ismail. Kalau dari jalur Nabi Ishak, nanti punya Yakub, Nabi punya lagi anak Yusuf, Nabi. Dari Yakub nanti akan mencabang juga ada daripada Yahudi atau Bani Israel. Tapi kalau melalui jalur daripada Nabi Ismail, muncullah nanti orang-orang Arab. Orang Arab itu yang terbaik Mudhar. Kemudian terbaik lagi adalah Kinanah. Kemudian terbaik lagi adalah Bani atau Quraisy. Kemudian Bani Hashim. Dari Bani Hashim adalah Bani Abdul Muttalib. Yang jelas dalam banyak riwayat dikatakan la yadrat al-Arab ilal munafiq. Tidak membenci orang Arab kecuali dia munafik. Ya, kita harus cinta sama orang Arab. Kenapa? Ahibbul Arab bisalas. Nabi mengatakan cintai orang Arab karena 3 hal. Ya anni Arabi. Aku Nabi Muhammad orang Arab. Wa nughatul Quran Arabi. Al-Quran itu bahasa
Wa lughatu ahli jannah Arabi. Nanti kita di surga bahasanya bahasa apa? Arab. Sekarang nggak bisa bahasa Arab, surga juga. Bisa dewi ya? Kok kita bisa dewi? Wa lughatu ahli jannah Arabi. Maka daripada itu sampai di mana Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman ini iya, bukan orang Arab, dari Faris. Faris itu Ajam ya. Selain Arab itu namanya apa? Ajam. Maka satu ketika dalam riwayat Al-Imam Turmudi, Nabi berkata kepada Salman, "Ya Salman, la tabghadani." Ya Salman, la tabghadni. Kamu jangan benci sama aku ya. Fatufariqu dinak. Kalau kamu benci aku Muhammad, kamu bisa murtad nanti. Bisa apa? Murtad. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, kaifa abghaduk?" Bagaimana mungkin saya membenci kepada kamu? Wa bika hadani Allah, sebab kamu saya dapat hidayah dari Allah. Gal, apa kata Nabi? Tabghad al-Arab fatabghaduni. Kalau kamu benci Arab, sama kamu benci aku. Ya, ini perhatikan, bahasa cinta itu bukan berarti mengikuti ya. Bahasa cinta itu bukan berarti mengikuti. Yang kita ikuti tetap orang yang berjalan di atas hidayah. Kalau sampai karena cinta lo benci, karena itu lo, serong anak ya terus pulau rasanya itu anak. Ya pastinya cinta. Senajan akhlaknya keliru, pasti cinta nggak bisa lepas. Ya, baik. Kemudian jelas banyak ini riwayat di mana kita harus mencintai orang Arab. Ya, bahkan dalam riwayat At-Tabrani la yabghad al-Arab ilal munafiq. Nggak benci orang Arab kecuali orang munafik. Baik. Kemudian kita lihat nasab daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing jelas ngeten. Niki kesempatan awake dhewe taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul lewat Kanjeng Nabi. Soalnya Nabiullah Adam alaihissalam niku ditampa taubate di sepuro dosane mergo tawasul lewat Kanjeng Nabi. Makanya monggo kita pada malam hari ini sareng-sareng taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun terhadap dosa-dosa kita kepada Allah dengan tawasul kalian Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita sedikit lihat ya tentang nasab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu pada dahinya ada cahaya kasyamsi seperti matahari. Penguat apa nih dahi ini? Badung ya. Bahasa halusnya badung bu. Kening bahasa Arab. Bahasa halusnya itu. Tidak. Nah, pokoknya kan badungmu ya. Pokoknya teng dahinya ini. Teng dahi daripada teng badukipun Nabiullah Adam alaihissalam ada cahaya kasyamsi seperti matahari. Maka ketika Nabi Adam Sayyidatuna Hawa hamil Nabiullah Sis, niku cahaya pindah kepada Hawa, kemudian pindah kepada Nabiullah Sis alaihi salam, sampai Nabi Sis dipesan diwasiati karena Nabi Adam, ya Allah yadha dzalikan nur illa fil mutahharat minan nisa. Cahaya kuwi mang awale nek nggon aku. Di saat ibumu ngandung sampean pindah nami ibumu. Di saat sampean lahir pindah nyame sampean. Aku pesen ya, cahaya kuwi aja sampe mbek delehne wong wedok sing ora suci.
Artine sama lek golek bojo sing ati-ati aja meh ayu tok lho ya. Sing muni buantri urung bojo gitu. Artinya jangan cuma sekedar cantik saja. Cari yang mutahhirat, yang suci, yang bersih. Ya. Bahkan dikatakan apa? Nabiullah Sis alaihissalam selalu berwasiat kepada putranya yang membawa cahaya tersebut. Terus menjadi satu tradisi, diwasiatkan ke putranya sampai kepada Sayyidina Nabiullah Adam, kepada sampai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kepada Adnan, kepada Ma'ad, ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Nabiullah Nuh alaihissalam niku aman teng dure perahu, tidak lain karena Allah menjaga calon daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudun teng Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan kecuali karena Allah menjaga nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat dari datuk-datuk beliau. Ya, kita lihat dari datuk-datuk beliau seperti Sayyid Abdullah, Nabi Muhammad bin Abdullah. Sayyid Abdullah niku gantenge pol. Gantenge apa? Pol. Duk niku ya. Sampai dikatakan ada sekitar 100 wanita niku eruh lek Sayyid Abdullah rabi karo Aminah niku langsung wong wedok satu kaya ora pengen rabi kan. Soalnya kabeh berharap menjadi istri dari Sayyid Abdullah. Lah kok ngepek Aminah wis timbange ora karo Abdullah lu ora rabi pisan. Ya Masya Allah. Karena saking ini tampaknya Sayyid Abdullah. Kenapa? Karena dalam pribadi beliau ada nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Sayyid Abdul Muthalib. Ini luar biasa Sayyid Abdul Muthalib niki. Tampannya semuanya luar biasa. Naik lagi Sayyid Abdullah bin Nabiullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian apa? Bin Hashim. Wah, Sayyid Hashim ini malah luar biasa. Dikatakan Hashim maknanya itu bermakna al-kasir, yang memecah. Beliau itu sangat dermawan. Ketika terjadi paceklik di kota Mekah, beliau sampai pergi ke Romawi untuk mencari makanan ya. Kemudian dibuat satu jenang, kemudian dibagi-bagi, rotinya dipecah-pecah, dibagi-bagi. Maka karena memecah roti itu beliau disebut dengan istilah apa? Hashim. Ya, memecah roti. Roti dipecah, dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Sampai apa? Dikatakan nurnya Nabi yatawaqqat su'au fi wajhi Hashim. Nurnya Nabi Muhammad ini benar-benar menyala di dalam wajahnya Hashim. Wa yatala'la' diya'uhu. Dan terus mengeluarkan cahaya yang begitu hebat. Wala yaru habr. Tidak ada orang yang alim saat itu, pakar-pakar ilmu mungkin apa Injil dan sebagainya. Kecuali apa? Kalau melihat Sayyid Hashim, melihat cahaya itu, tangannya diambil langsung dicium. Ya. Tangannya diambil langsung apa? Dicium. Wala yamuru bisyai' illa khada'lah. Kalau Sayyid Hashim berjalan melewati sesuatu, langsung semuanya tunduk. Seperti merunduk. Bahkan di sini banyak kabilah Arab datang ke rumah Sayyid Hashim, dan juga para ahbar, pakar-pakar ilmu, semuanya datang ke rumah Sayyid Hashim. Yahmiluna banatahum, mereka gendong, membawa putri-putrinya, disodorkan, ditawarkan kepada Sayyid Hashim, ayatazawwaj bihin, supaya dikawin oleh Sayyid Hashim. Kabeh gawa anake nyodor iki anak ayu piye gelem ora? Boten iki nek boten. Terus sampean ngono piye kira? Kabeh mbok gelem iki.
dipentong kayak. Jadi para pakar ilmu ini para qabilah Arab kabeh nggawa anake disodorne Sayyid Hasyim mek kon ngrabi. Karena ngelihat raut mukanya, wajahnya yang luar biasa. Hatta bahasa ilai Hiroklu, sampai Hiroklu pemimpin raja adidaya saat itu yang ada di Romawi niku yo nyodor nih anak wedok beda. Niku raja adidaya saat itu tuh Hiroklu ya, sama Persia. Apa kata Hiroklu? Tulis surat mungkin ini ya. Innali ibnah lam talid an-nisa ajmal minha. Hiroklu sampai nyodorin aku duwe anak wedok. Ora enek sak negara iki sing luwih ayu katimbang anakku. Wala abha wajhan. Maka dalam tulisan itu Hiroklu mengatakan faqdim ilayya, hei Hasyim budal yang mahku, hatta uzawwi jaha iyaka, tak rabek nih anakku sing ngayu dhewe kalau sampean. Ki rajul wae. Berarti kan sampean ngrabene rajul sing melek sik enak ya. Soale penting genah lemai semuanya. Ki hayu dhewe. Wis budal yang mahku. Faqad balagani juduk wa karamuk. Sesungguhnya aku dengar kalau kamu Hasyim, kedermawaanmu, kemuliaanmu. Ternyata Hiroklu pun memprediksi tahu daripada kitab-kitab zaman dahulu kenapa berhasad karo putrinya supaya dikawin oleh Sayyid Hasyim, karena berharap apa? Nur cahaya Nabi Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir melalui keluarga beliau. Ternyata sing digoleki kuwi mergo eruh teko Hasyim iki bakal muncul anak sing akan menjadi nabi. Hiroklu itu bukan orang bodoh, Pak. Waktu dapat surat daripada Nabi langsung memprediksi, lek sing mbok omong ini bener, maka dia akan menguasai semua kerajaan saya ini. Jadi ngerti. Nah, ini Sayyid Hasyim. Ya. Kemudian naik lagi ke atas daripada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyid Abdu Manaf. Dari Abdu Manaf niki nanti muncul Bani Umayyah. Umayyah bin Abdu Syams. Jadi Abdu Manaf ini dua putra kali. Di antaranya, enggak tahu ya selebihnya, di antaranya ada Hasyim dan juga ada Abdu Syams. Dari Hasyim nanti muncul Kanjeng Nabi. Dari Abdu Syams nanti muncul Bani Umayyah. Nanti bilang ngoten. Bani Umayyah nanti kan jadi khalifah. Setelah Sayyidina Ali, maka Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ini termasuk dari Bani Umayyah, yang kemudian akhirnya diganti oleh Bani Abbas, yang pada akhirnya Bani Umayyah sama Bani Abbas berseteru. Ternyata sebenarnya saudara. Jadi Abdul Manaf niki punya putra namanya Hasyim sama Abdu Syams. Cuman kecilik gancet, niki putra kembar. Gancetnya bagaimana? Dikatakan rijlu Hasyim, kakinya Hasyim, yang dimaksud jari jemarinya niki gancet dengan jabhah, dengan baduknya Abdu Syams. Tidak bisa lepas kecuali gancet lah, berarti diris ya. Diris nama mboten? Gancet. Piye nek lepas? Masuk dibentol. Ini kembar. Jadi kaki daripada Hasyim yang jadi kakaknya Nabi ya, Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Kemudian baru bin Abdul Manaf. Sayyid Hasyim tuh kakinya nempel di dahinya Abdu Syams. Maka akhirnya ya harus dipisah. Entah mungkin dipisah atau bagaimana. Ketika dipetalakan keluar darah, langsung banyak yang memprediksi ini kayaknya nanti dari kedua orang ini akan terjadi pertumpahan darah. Ternyata benar. Ya, ternyata apa? Benar. Awal mulanya terjadi permusuhan itu
ketika Abdul Manaf kan menjadi pemimpin. Beliau meninggal, maka diganti siapa? Hashim, yang jadi kakaknya Nabi. Ketika Hashim menjadi pemimpin, maka Abdul Syams dia nggak ada masalah. Putranya yang bernama Umayyah bin Abdul Syams ngerasa iri, wah kok dia misalkan sejak tanding ya wis siapa sih menang. Hashim ini sudah sepuh, berarti kan sama ponakan ya. Gini bagaimana? Sama ponakan wis aja ngono wis. Tapi panggah ngengkel, akhirnya terjadi apa ya, cara bahasa mediki sapa sing layak jadi pemimpin penerus bapak. Ternyata Umayyah juga kalah, akhirnya pindah ke Romawi selama 10 tahun. Nah, baru setelah itu anak cucunya terjadi apa? Permusuhan. Jadi Hashim beliau mengganti dari ayahnya yang bernama siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf itu disebut apa? Qamarul Badha. Rembulannya kota Badha, kota yang ada di Mekah. Kenapa? Karena li husnih wa jamalih, karena ketampanan beliau. Semuanya jadi tampan. Kenapa? Karena dititipi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa wajda 'ala al-badl ahjar kitabah minha. Ini Sayyid Hashim ya, Sayyid Abdul Manaf. Jadi karena memang tampan ini. Kemudian naik lagi ke atasnya daripada kakek-kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Quraisy. Makanya ada Bani Quraisy. Quraisy itu kalau dalam nasab Nabi disebut dengan Fihr. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ulay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itu disebut dengan istilah Quraisy. Makanya ada apa? Kabilah Quraisy. Quraisy ini istimewa Pak. Karena sang istimewanya ada satu surat namanya apa? Al-Quraisy Ilavi Quraisy. Quraisy ini top. Quraisy ini luar biasa. Nabi mengatakan, ya, tentang kalau orang Quraisy alim, maka ilmunya akan memenuhi jagat raya. Kalau orang Quraisy alim, ilmunya akan memenuhi jagat raya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang hafal 1 juta hadis mengatakan yang dimaksud Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i daripada apa? Keturunan Quraisy. Jadi kalau Imam Syafi'i itu masih Arab, Quraisy. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bukan orang Arab. Hanafi demikian. Kalau Imam Malik ada sedikit perselisihan. Jadi ini lihat, orang Quraisy ini luar biasa. Tapi kadang-kadang kita nyebut kayak kafir Quraisy, ngoten ya. Paham ya? Memang kan dari orang Quraisy juga setelahnya itu menjadi banyak jadi apa? Orang kafir. Banyak dari orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Kalau kita berbicara Quraisy, Quraisy ini luar biasa. Dalam satu hadis, Sayyidina Anas ibn Malik mengatakan hubbul Quraisy iman. Cinta orang Quraisy iman, wa bughdhuhum kufur. Benci orang Quraisy bisa apa? Kafir. Memang Quraisy istimewa, Pak. Nabi daripada apa? Kabilah Quraisy. Ya, Masya Allah. Ini kakaknya Nabi ada yang bernama Fihr. Fihr disebut dengan Quraisy. Ini juga bukan orang biasa, orang yang luar biasa ini. Kenapa disebut Quraisy? Lianu kan yukarris ay fattis an alal hajatil muhtaj. Quraisy itu bermakna fattasa yufattisu. Apa fattasa itu? Meneliti. Dia namanya Fihr, tapi orang menyebut dengan istilah Quraisy karena kerjaannya suka meneliti orang-orang yang enggak punya duit. Wong mulia mboten iki. Tutu meneliti wong sing duit-duit ape utang dudu. Ki sapa ki sing rawuh ki sing sugih kira-kira tak utangan itu seperti itu. Tapi neliti wong sing ra duwe duit. Untuk apa? Dibantu. Ya, fayasuddah bimali, mau dikasih hartanya. Masya Allah. Maka daripada itu mergo seneng neliti wong sing ra duwe tapi diwehi. Jadi tiang niku Pak, lek sampai niku saged ngopeni perhatian karo wong sing ra duwe niku istimewa. Jangan nunggu wong ra duwe njaluk. Sebelum minta sudah kita
Kasih niki saya napa mboten? Saya napa awon? Awon apa saya? Ini tiang saya. Lah nek wong iki njaluk lah iki berarti ya mergo sampean rada rapate open. Niki suka meneliti, maka neliti-neliti wong-wong sing duwe terus arepe diwehi disebut apa Quraisy. Kemudian kakeknya Nabi ya. Gini aja sudah. Kakeknya Nabi itu ada yang bernama Ilyas, ada bernama Adnan. Jadi kalau kita berbicara nasabnya Nabi niku geduke teng Adnan. Bibar Adnan niku masih ada simpang siur ketika sampai kepada Nabiullah Ismail alaihi salam. Sing jelas nanti dari Nabiullah Ismail. Ya, kalau ada orang iso ngomong nasabku ki sampai tembus Adam, wah ini terlalu overdosis nih. Ya, terlalu nopo? Overdosis nih. Sopo sing mbok teko indise iki. Teko Adam tembus. Berarti aku asli teko kene iki. Yang Adam kae. Iya percaya Pak kabeh sampean anak turune Nabi Adam. Tapi ojo aku biniki tembus iki overdosis. Nabi saja, Nabi. Kalau Anda ikut Nabi menyebutkan nasabnya geduk kepada Adnan. Ya, geduk kepada Adnan, munggah tidak dijelaskan. Sing jelas kepada Nabiullah Ismail. Soalnya sing jenenge nasab ora kena kira-kira, paham niki? Ana wong beri masih nyeprak kira-kira kaya bapakku kaya lho. Saged mboten niki. Wah iki mboten saged iki. Aku kira-kira nasabku yang Sunan iki misalnya. Ojo kira-kira Pak, lek gak kena ngomong karo wis penak mah. Kenapa nggih? Sampeyan kula jangan meyakini wong apik iki mesti nasab. Artinya apa? Jangan meyakini kudu nasab kene lagi Anda mengatakan apik. Kita lihat Abu Hanifah bukan orang Arab. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga bukan orang Arab, bisa jadi ulama besar. Sayyidina Salman Al-Farisi bukan orang Arab, bisa jadi orang besar. Sampai Nabi mengatakan apa? Salman minna ahlul bait. Salman termasuk kami golongan daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo kena bahasa. Saya ngene lho, wong dadi kiai murid akeh pondok gede ora mungkin era nasab karo Kanjeng Nabi. Ojo ngege ngene iki. Makane golek-golek kowe. Kira nggih? Oh, kira-kira aku ono kira bahas. Oleh kena kira-kira biar. Ya. Ini nasab enggak boleh kira-kira. Maka daripada itu Sayyidina Al-Imam Malik ini alim kabir ben bengi mimpi kangge Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan ditanya tentang seorang lelaki yang bisa mengangkat nasabnya kepada Nabi Adam, faqariha dzalik. Wah, enggak benar enggak benar. Wa qala ala sabilil inkar, bahkan beliau ingkar. Ya, jangan seperti itu. Kalau memang ada orang bisa menyatakan kalau nasabnya sampai Nabi Adam, mungkin Nabi Muhammad lebih jelas ke sana. Jadi Nabi itu nyebutkan cuma sampai kepada Adnan saja. Wes kita berhenti. Jangan over ya. Ya, jangan over. Baik. Memang ada yang mengatakan Nabi kepada Sayyidina nanti munculnya kepada Adnan, dari Adnan ke Nabi Ismail ada berapa orang? Itu ada banyak riwayat. Ada yang mengatakan 30, ada yang selainnya. Ya, tapi jelas tidak disebutkan dengan detail ini ndak. Wis mandek teko Adnan, mari jelas anak cucunya Nabi Ismail. Ngoten nggih. Lah, kita tahu siapa Adnan. Adnan niki Masya Allah disebut Adnan niki nanti semuanya punya sejarah ya. Punya sejarah semuanya. Baik. Kenapa disebut Adnan? Karena dikatakan Sayyidina Adnan niki pertama kali sing nglambeni Ka'bah. Atau ada yang mengatakan Ka'bah dikasih baju di zaman Sayyidina Adnan. Kenapa disebut Adnan? Adnan bermakna Adnanun bermakna Aden. Aden itu wahwa al-iqamah, yani mukim. Kenapa demikian disebut Adnan? Li'annallaha aqama al-malaikata lihifdzih.
Allah Subhanahu wa taala nugasne malaikat terus ngawal Sayyid Adnan supaya aman dari orang-orang yang akan membunuhnya. Kenapa demikian? Li'anna a'yunal jin wal insid kanat ilaih. Banyak mata yang melihat Sayyid Adnan atau jin, Sayyid Adnan langsung pengen membunuh kepada dirinya. Apa perkataan mereka? Para jin dan manusia yang tahu tentang dari Sayyid Adnan nanti akan muncul Nabi Muhammad SAW. Apa perkataan mereka? Lain tarakna hadzal ghulam, kalau seandainya Adnan ini kita biarkan dia hidup, nanti dari dirinya akan keluar sebuah anak yang dari keluar itu akan menghancurkan berhala semuanya, akan memimpin kepada seluruh manusia. Makanya jin karo manusia mentargetkan untuk membunuh siapa? Adnan. Mergo ditarget arep dibunuh, Allah memberikan malaikat khusus untuk mengawal beliau. Ya, mukim, jadi dikancani terus, mergo diiqomah, dikancani kalih malaikat disebut dengan apa? Adnan. Enten bahrin sing Mbah Ngadenan maksudnya. Lah mete kan ain dadi ngadenani ya. Adnan ya, itu seperti itu, Masya Allah. Kemudian punya putra namanya Ma'ad. Niki Ma'ad niki juga luar biasa. Pokoknya mbae Kanjeng Nabi kayaknya sih gak luar biasa, Pak. Wis luar biasa sekali. Ya, sampai dikatakan apa? Ma'ad itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada seorang nabi yang bernama Armiyah alaihissalam. Ketika ada seorang raja namanya Bahtanassor, beliau menguasai orang Arab. Maka Allah perintahkan kepada Armiyah supaya Ma'ad untuk diajak naik buruk. Jadi Ma'ad dilindungi, Ma'ad bin Adnan. Kenapa? Diajak supaya dibawa ke tempat terjadi perselisihan tadi. Jadi Raja Bahtanassor itu menguasai orang Arab. Lek pengen supaya segera atau menjajah ya, supaya penjajah segera selesai, Ma'ad bin Adnan gawon rono. Jadi membaik Kanjeng Nabi sengge jimat-jimatan ke zaman ini. Lek pertikaian sebagai yang gawa baik Kanjeng Nabi. Engkau akan reda, akan ini bener kan? Maka nih kalau dengan pengen adem ayem, niki baik Kanjeng Nabi mawon kena di ngedem, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi Nizar. Ya, ada lagi Mudhar. Ada lagi Ilyas. Wah, ini semuanya lek diwaca akeh niki. Kabeh duwe keutamaan kabeh niki. Ada Ka'ab, ada Kinanah. Mereka semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, para datuk-datuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas ya, Nabi mereka sejak kecil niki wis luar biasa. Waktu Kanjeng Nabi niku digawa Sayyidah Halimah niku kan wis langsung nggih, untane kendaraan Halimah niku keledhe napa-napa niku langsung sing ra metu susune malah metu susune. Daerah sing paceklek langsung napa? Langsung subur. Mereka enggak ada hujan, nyilih bayine. Ya ini kecilnya masa sama kecilnya Kanjeng Nabi nggih udan muncul hujan. Di saat Nabi lahir semuanya jadi subur, semuanya jadi luar biasa. Maka ini Masya Allah ya, kita berharap nggih kalih moco-moco sejarah beliau, baca maulid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menyuburkan ya negara kita semuanya, insya Allah subur dengan kebaikan, subur dengan rezeki ya, subur dengan syariat, dengan sunnah, dengan ilmu, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pewaris ilmunya Kanjeng Nabi, berjuang untuk teruskan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula adalah panjenengan ya seneng berusaha nyeneng hati kumpul Kanjeng Nabi
dengan baca maulid, semoga nanti di akhirat juga kumpul bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun niki pokoke selama bulan maulid kita terus membaca maulid habsyi niki nggih. Dan saged jenengan beto bukune sing saged nyemak. Buku maulid niki luar biasa. Kalau nanti mau kitab duka supe tambudi omah niki lek enten buku sejarah maulid insyaallah aman teko kemalingan. Ini sejarah apa? Maulid sama tumbas raketan atau diwojo. Raketan. Ya, sama tumbas. Ken aman nggih. Niki luar biasa niki. Pokoknya sampun kalian terkait dengan kali Kanjeng Nabi luar biasa. Tiang Bani Israel, tiang Yahudi mawon tadi perang niku mengatasnamakan Nabi Muhammad jaluk menang diparingi menang kok. Padahal bibar niku musuhi Kanjeng Nabi, apalagi sampean mencintai Nabi, sing yakin mawon. Makanya pokoknya harus dinisbatkan Kanjeng Nabi insyaallah dadi barokah. Ngoten nggih? Niki termasuk digantung-gantung niki sebagai bentuk faroh, sebagai bentuk seneng dengan Nabi itu diperintahkan Allah. Kul bi fadlillahi ya wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad bi fadlillah, lek sahabat entuk anugerah Gusti Allah, wa bi rahmatihi lan entuk rahmati Allah, fa bidzalika falyafrahu, seneng. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan dalam riwayat Al-Imam Suyuti, yang dimaksud fadlullah adalah ilmu, yang dimaksud rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun tolak diniati niki mergo gantung-gantuni mergo enak seneng karo Kanjeng Nabi, insyaallah barokah. Amin Allahumma. Wis pokoke mergo seneng karo Kanjeng Nabi, sak isone awake dhewe. Nggih, riyen niku napa cecak niku ngelok ning Kanjeng Nabi nggih. Kemudian apa itu kodok nggawa banyu arepe mateni geni Nabi Ibrahim, bagaimana saat menganjurkan ojo mateni kodok. Lah mlebu omah nelek iki. Nah, artinya mereka itu jasanya tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Masya Allah pun pokoknya ini hanya sebagai ungkapan ya suka kepada Kanjeng Nabi. Niki mungkin anu lihat selawat langsung ditarik ya. Dan selawat jangan dulu ya. Alhamdulillah. Pun niki yang terakhir baca tahlil qasar ya untuk arwahipun Mbah Tambuh. Mbah Tambuh niki luar biasa ya. Anda kalau menceritakan semangat beliau, kita ini jadi semakin pengen semangat terus nanti. Karena beliau usia tua sebagainya. Kalau tasik kelingan pas awal-awal rautib niki, saya masih ada di rumah niki, ada di Butuh, musimnya dingin nanti. Ngomong tangannya ditemuk dingin, Mbah Tambuh tangannya anget dewe. Saleh nembang bedal iki. Wong bedal jerone kan gerak niki. Yang lain tangannya dingin bukan sepeda motor, Mbah Tambuh anget niki. Wes pokoknya top niki pulang ya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud la ilaha illallah hayyun ma'bud la ilaha illallah hayyun bak la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا الله إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة لا الله إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من درار وصافي محمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شعري وأن يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة
اللهم يا من إليك تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحت رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المرحوم لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل قاتل من مواتن القرب ومدهر قاسم امدادك بعبادك وساكي كوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اضطرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا في منياتنا ومالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المحقين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أسماء برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر ومن ببركة وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأجب راية الدين القويم في جميع أقطار المنشورة وأما الإسلام والإيمان بعليا مأمورا معنى وسورة واصب اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأقلام الحق في جميع النواحي والأوتار وإن بتأييد من عندك نصرا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز الماكنة الذنوب والخطايا وخدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين على الحبيب المحبوب الإنسان والأهل والقلوب وعلى آله وصحبه من غير منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesannya diumumkan dulu, langsung sana kita.